Aprayar po sa sister. Ikaw, ikaw na. Aprayar sa mga sister. Huwag na. No? Kinahanglan ta mabansay diha sa atong community kay that is already a training ground of us to do the will of God. Mo man yang gusto nga atong buhaton na magtuon ta kay nga naman mao na ingon ni San Mateo. Matthew 28:13, "Go therefore and make disciples of all nations and baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them of all what I have commanded you. And behold, I am with you always until the end of the world." Di mo na? Dili man ito ang may mahadlo pa ikson. Kung mutuman pa sa iyong itudlo, nga kinahanglan pang magduon,